कुडबोण नुस्तेमारी जेटी वाठारात डेंग्यू दुयेंती वाढल्यात। एकल्याचो बळी गेल्ल्यान वाठारात भयाचे वातावरण निर्माण जाला। नुस्तेमारी खाते हे बाबतीत अजिबात गंभीर नाशिल्ल्यान आमदार क्रूज सिल्वान खंत उक्तायल्या। जेटी सारखी सांबाळिनात अशें गोवा कॅनच्या रोलन मार्टिन्सान म्हटलां। सालसेतच्या कुडबोणा जेटीचेर एका मजुराक मरण आयले। शेकड्यांनी स्थलांतरीत कामगारांक रोजगार दिवपी कुडबोण जेटीचेर कामगारां मदीं डेंग्यूचे कितलेशेच दुयेंती सापडल्यात। अजून मेरेन सारको आंकडो मेळूंक ना। स्थलांतरीत कामगार आनी थळाव्या लोकांचेर परिणाम करपी कुडबोण जेटीचेर भलायकी आनी नितळसाण प्रस्नाविशीं गोवा कॅनान हुस्को उक्तायला। मेजर जाला, क्रिटिकल जाला, कित्याक डेंग्यू केसीस जाता आनी कॉलेरा जाला, डायरिया जाता। सो आतां हाती भायर गेला आनी म्हाका दिसता आतां सदांच आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट लायट घेता। सिरियस ना आमचे कुडबोणा जेटीचे, कित्याक जायते आतां ते टॉयलेटांचे कितल्यो अर्ज जाली। आतां हांव एसेंब्ली आहले अडेच आसता एवरी टायम म्हाका ते रिकॉर्ड येता 50 टॉयलेट प्रपोज केला, अंडर कन्सिडरेशन टेंडर जावपाक तेंच येता, पूण फायनल डिसिजन जायना। सो जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर ती रिकॉर्ड मेळटा, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टात त्यो रिकॉर्ड मेळटा, हेर आमकां मेळना। सो आतां म्हाका दिसता आतां हें सिरियसली घेवपाक जाय। आमचे डिपार्टमेंट तेजे भाशेन आमचे ट्रॉलर्स ओनरांनी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा भितर हायजीन दवरपाक। वॉटर्स काय मिसिंग जाता थिंगा? उदो हें जाता कंटॅमिनेट जाता चान्सीस जायते आहा थिंगा सोगळे ती भरलेले आसता ती बायस बॉक्स आसता तेजे ते थंय ना। थिंगा काल हांवें ते फोटो पासून ते टायर आसताय, गाडी टायर आसता ते वर्स्ट केस ती टायरां थिंगा मॉस्किटो जावपाची। सो हे सोगळे तेमी चोवपाक जाय। पयले 2 म्हयने थिंगा फिशींग जायना, जून जुलयान फिशींग जायना, तेच्या पयले स्टार्ट जावपाक जाय। अजून पासून लेबर थिंगा फूल कॅपेसिटी येयलो ना अजून। त्यो जायत्यो ट्रॉलर्स थिंगा आहाय लेबर थिंगा आपले गणीत आनी वाडटले थिंगा। सांगला आतां पासून तें कोणान धाडला, मेन मनशान धाडना तेज्यान कांय डिसिजन घेवपा जायना। लास्ट टायम पासून असेंब्ली आमी फिशरीज म्हणल्यार विजीट कर म्हणला, आतां पयर पासून म्हाका मेळ्ळें हें स्टुडंट जालें म्हणटकीर वता हांव तेका डिस्कशन केलें। डायरेक्टरान थिंग सायटीर येवपाक जाय, चोवपाक जाय कितें सिट्युएशन कितें तें। आतां सांगलें ते भाशेन ती जेटी आतां इनॉग्रेट जाल्ली ना, इल्लो आसता कित्याक जायना, ती यूज जायना थिंगा, बांदलो कित्याक इतले पयशे मोडून। इट्स अ गुड स्टार्ट। सी आतां आमी कलेक्टर सांगला, डिप्युटी कलेक्टर ते पट 10 केसीस पट कॉलेरा डायरिया कितें मेळ्ळा न्हू ते अपडेट कित्याक काय म्हण अशें जावपा जायना। तो एकटो भायर पड तेजी तो कोणा गेलो तो खूंय स्टेट येतलो, दुसरे जाल्यार ते कितें जालें। आतां आमगेले एमएलए सांगता तशें कर तूं काडटा बियॉन्ड प्रायवेट हिंगा भिवपाक गरज ना। हांव बोट ओनरा कडेन मागता, आमी पंचायत वी वील वर्क टुगेदर, हे कोणाचेर घालपा नाका। फिशरीज डिपार्टमेंट हेल्थाचे घालता तुजे लेबराचे घालता। दीस इज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। फायनली आमकां कितें जाय, आमगेले हेल्थ कन्सर्न आहा, एक मनीस मेलो तो आतां 10 जाण मेलो जाल्यार कितें जातलें। Till today, the fisheries department has not taken responsibility as they should of that jetty. That jetty has got two parts, the old jetty and the new jetty. If the new jetty is not structurally fit, it should be not declared as a jetty. It can be used as a storage place, but appropriately then vector-borne disease prevention has to be done. Secondly, there is a joint management committee for that jetty. Now, we are saying that all the boat owners societies, 3 boat owners societies are there, federation, they have to be involved in all this process and they have to be taken into confidence, because today we are facing with a new problem. It is not just vector-borne disease, it is also other health related issues which are linked to consumption of food and water. The primary health center at Bali cannot handle this Kudbona jetty and industrial estate at Kungoli. This is beyond their capacity and we have petitioned the government repeatedly. The time has come now that both GIDC and Fisheries Department have to put their own personnel to manage this. Overall review, monitoring can be done by health center, but to make the sanitary inspector and the limited staff to do all this work impossible. Respective departmentaचे authorities आयले, so हांगा 2-3 गोष्टी आमी डिसायड केलो. फर्स्ट इज द कंटेनमेंट, करंट स्टेप्स कितें आसतले टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज. सेकंड थिंग इज अदर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स सच एज अवेरनेस एक्टिविटीज आमी कितें करतले. बोट ओनर्स जे आसा तांकां आनी लेबरर्स जे आसा तेंच्या मदीं जे काम करतात तेंच्या मदीं जे बेजीक सॅनिटेशन मेसेज पावपाक जाय. सो ताका लागून आमी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट केला. सो कन्सर्न डिपार्टमेंट दे वील एक्ट एंड विदिन नेक्स्ट वीक वी आर ट्रायंग टू शेड्यूल अ जॉइंट सायट इन्स्पेक्शन विथ ऑल द रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.